Au patronage du ministère de la Santé, l'ONG PLA a organisé en partenariat avec l'UNICEF un atelier de restitution des résultats des activités de lutte contre la malnutrition dans les 10 localités ciblées du projet Nutrition dans la région des Dikil en partenariat avec les autorités locales le jeudi 4 avril 2024. C'est dans le cadre du projet de soutien au renforcement de l'engagement communautaire contre la malnutrition dans les régions d'Ali-Sébié et des Dikil, financé par l'UNICEF et mis en œuvre par l'ONG PLA en collaboration avec les services déconcentrés du ministère de la Santé des 2 régions du Sud, a organisé des journées de lancement du projet d'information et de sensibilisation sur les bonnes pratiques sociales essentielles pour la prévention de la malnutrition aiguë des enfants et des femmes enceintes ou allaitantes pour mettre au même niveau d'information à tous les acteurs de ces régions. Puis 15 bénévoles de l'ONG PLA ont été recrutés et renforcés en techniques de mobilisation, de communication en PSEA et nutrition dans les localités et villages ciblés de la région de l'Essébie et des Dikil. Le ministère de la Santé et l'ONG PLA ont conjointement mis en place un dispositif efficace et efficient permettant à chaque personne dépistée malnutrie bénéficier d'un accompagnement comprenant l'identification des dépistages et de référence des enfants et des femmes enceintes malnutries identifiées dans les 13 localités, villages des régions d'Ali-Sébié jusqu'à son évacuation vers la structure sanitaire le plus proche. Ces derniers sont également bénéficiés de collations durant leur séjour, puis un retour vers leur domicile après traitement. Un logiciel de collecte de données et de diffusion des résultats est également élaboré et dûment complété permettant de pérenniser et de sauvegarder les données récoltées. Ensuite, on écoute à présent l'intervention du directeur exécutif de l'ONG PLA. On est à partager les résultats avec les autorités et les responsables concernés, et ainsi que les responsables, les chefs coutumiers et des localités cibles de ces activités. En termes de résultats, nous avons pu, avec l'équipe médicale qui a été mobilisée par Dr Jama, nous avons pu dépister pour les enfants de moins de 5 ans, près de exactement 1117 enfants de moins de 5 ans ont été diagnostiqués, dépistés. Ceux qui ont été dépistés malnutris sévères ont été soit pris en charge dans le poste de santé de la localité, soit acheminés à l'hôpital, le CMH de Dikil, et pris en charge par les équipes spécialisées. Ce travail a été fait de façon collaborative avec l'équipe médicale et à sa tête le Dr Jama, et nous avons pu couvrir 10 localités avec bien sûr pour chaque localité 2 dépistages au moins ont été faits, et un 3e dépistage a été fait également pour les 10 localités au début du mois de mars. Également, les femmes et les enfants ont bénéficié de vaccination, de rappel, de mise à jour de leur vaccination. Bien sûr, d'abord un contrôle de l'état vaccinal, et ensuite vaccination pour ceux qui n'étaient pas à jour. Et également pour les enfants de supplémentation en vitamine A et de fer folding pour les femmes enceintes. Bien sûr, ce travail, nous avons mobilisé 10 agents communautaires de santé qui ont travaillé avec les chefs coutumiers pour mobiliser les familles à bénéficier des soins et des prestations de l'équipe médicale qui a été mobilisée tout au long de cette période. Je pense que par rapport aux cibles et aux résultats attendus, nous avons atteint les résultats qui étaient demandés, et nous sommes satisfaits au niveau de PLA du travail qui a été fait avec l'équipe médicale et les chefs coutumiers de chaque localité. Nous sommes là aujourd'hui pour l'atelier de restitution des données, un projet de soutien des renforcements communautaires pour la lutte contre la malnutrition. La malnutrition fait partie des maladies prioritaires pour le ministère de la Santé, parce qu'en fait, il existe un programme national de la lutte contre la malnutrition. Et pour le CMH de Dikil, pour la région de Dikil, nous avons tous les postes de santé ont un agent formé pour la nutrition et des intrants
pour la lutte contre la malnutrition qui viennent mensuellement. Ce projet de renforcement était en fait en collaboration avec le ministère de la Santé, avec l'ONG PLE et un appui financier de l'UNICEF. Pour la région de Dikil, il s'intéressait à 10 localités. 10 localités dans lesquelles, en fait, parce qu'il s'agissait d'un programme de dépistage. Les habitants de ces localités n'avaient pas accès aux sites soins. Ces 10 localités, c'était en allant de Dedahalou à Daudoya jusqu'à Bekere. 10 ont été choisis par l'UNICEF. Et le projet consistait une fois sur le dépistage des enfants entre 0 à 59 mois, la vaccination de routine et le dépistage des femmes enceintes et allaitantes. Nombre d'enfants, 1117 enfants ont été dépistés, diagnostiqués et traités, ce qui en fait était malnutrition sévère. Les femmes enceintes et les femmes allaitantes comptaient environ 241 et la vaccination consistait 186 enfants, tous antigènes confondus. Ce projet s'est déroulé entre octobre 2023 jusqu'à 31 mars 2024. Et en fait, on avait bien coordonné pour que la population, parce qu'en fait, ce qui était important aussi, il y avait un engagement communautaire qui était vraiment à s'allier. La population était sensibilisée avant de leur rendre visite et les populations étaient au rendez-vous de chaque localité. Je remercie l'ONG PLE pour cette belle coordination et je souhaite, Inch'Allah, que ces actions se pérennisent et Ramadan Mubarak. Merci beaucoup. waxaana leenahay walaalahayo noo yimiday oo hore noogu yimiday wixii ay qabteen wax muuqda weeyin ubadku isagoo waxay yihiin garanay bay ilaahay keenay casho wixii ay siiyeen nadaafad wixii ay kaga yimaadeen maanta ubadkii uu meel maray hadduu maanta iyo dhalaartii isku aragtid farish weyn baa u dhaxeeya kolkaa dee ninba taagtiisa ubuu ordaaye halkii dhasha ay ka qabteen ubadkan aad baan ugu garanay wixii ay siiyeen iyo sidii wax u siiya ay yidhaaheen baan u siinay ogaala dee dawladdeennaaba noo lahayd iminkana iyadiioo walaalahayoo ma barideen ku yidhi oo wanaag u socda ilaahay unbaa laga helaa waxaan leenahay soo dhowaada wixii aad qabateen way muuqataa iminkana in dee baahimo yaraatee dee hana noo biirshadii ma xoolaha u soo galaya وانا سلامتي السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما قاعد سمزم محمود الرابلة. أنا كشقيني الدحلو ولا شقيني قلنا بيله أو أجنوها أو فورماسيون نسيي فورماسيون نختار كوك عادني مركز دبنا شقادي بلوني شقاد واحد نفقة دريدة وبعد نفقة دريدة يهويدا ناس نوجد نفقة دريدة يا أوركله هويدا أوركله يا ناس نوجدها شقاد إنه واحد وبعد نفقة دريدة سيدي لغة دوين لها أنا كون نعاون سو نختاركو نلاصق أجن سنتية أو دبستاش كو سميني أنا كون متر كو سميني وبعد كان كهلينا لوس سيني أو كي حليس هانا أنو تبين مولود qofkii xalis ahay u darnaa kii yaraa iskaroonana la kaalmeyn karayna looski siinay dumarka dawadii anagoo dhakhtarkii la kaashanayna ajoogii oo dumarkii uurka lahaana kii aan nafaqadari ka helay boolish baan siinay islaantii xalis ahayd uurkeegu yaraa in nafaqadarida xoogaysana dhakhtarka haweenka u tabinay dumarka muludeed kuwii naas nuujintaana sidaas la mid ah qoladii dhakhtarka caawisay wacyigelin hooyada iyo ubadka nafaqo darida hooyada uurka leh iyo ubadka nafaqo darida iyo shaqadeena u bandayn wallahi ubadka in badan oo markii labaad ay ku noqonay tiri wayna cajibisay noqsi wada baa leeydi dad badan oo aan ka helay markii hore oo markii labaad ay ku noqonayna ka weynay oo fiicnaadeen dalooskii waxaan siinay kaalmeeyay jira waxa ugu daran saboolka dadka waxba haysan dhukiyo abaara say sheegeen markaan ugu tagnay dhukiyo abaara ay yiraahdeen abaar baan haysaa
waxaan cunno ma haysano waxba ma haysano abaar baan ugu dhacday caanaha yaraan lisanayna waan weynay wallahi ubadkiina de waxaan siinay ma jiro bariis cad bay cunaan sidaa baan nafaqa darro noogu wac laakiin markii dambe labaadaan ku noqonay wallahi sidii way dhaameen markii saddexaad way ka sii fiicnaa alxamdulillah تمام توكل يبدعينه من ترسوق تمرين هرت جميته مؤمنكن مؤمن فوعد كتمريمته هرت لك الدخاتر مريمته مؤمننا مدة تميته ووقته دخاتر مركادي مته دخاتر مري إنكايمته ميته مري وره من ترسوق حد لو بولا له أي فتح الدلو دياك بعين يحينه لوس أصلا هذا لوس يحينه عدوية لينكي جيش كادونا أجابو جيش دلائي بقول تلاقى بينكي وعرساق بينكي وجيش معنا مؤمنا أبغى سكتميه وبقول تلاقى أي فتح كين كل بوت لا تنتنك كين بحتم كين هتحسك كادو ما وعد أنا فردين تان كادو كين هتحسك بوت لو وعد عرسا وعتكك تورنا التوجيش شبك سكتي مؤمنا نهارك كتمرين تو تام وده بيسوه بيانا مفرنا معنا يا يوريك هذا على فتح الدخول الجيم وقتنا معه وصك يبلين كي أو كادو أكتر وعد يوريل سجنا كادو وقتنا فردين ترى ما أوري عدواي يلك لا حملي ما حمنا كوري معنا لا عبارة راعيه حملي عدواي وكي جراك قبل بولا تنيك معنا قبل بولا اللي مري ما قول لي تامتو أمر اللي ما قو معنا شو ليكك معه ليه معه عدوات تورنا جراكا عبارة حدوق جراك يا قبل بولا جراك تامتو أمر اللي دقو معنا السلام عليكم يمجع مؤمنة موسى حسنة أنا سعد لي كي بونتال تام تحسوجي أجنس دي تيران سوجي ووعدنا صن ONG لا بي مراكي سانتي هفخ منستر هفخ سجنة ووعدين سينما تكبر سجنة بمثل هاك سجنة كادو ما نترك يا مراكي أنا وامرا وقت سجنة لحال سا إلا أفرسنت ورودايلو أجوبكو أرسها يا مراكي بقول له يا مرا يه وكي كي بروبلم كن جانكي لوس كي بسوكي نحوك سجنة سينما يالك نميتة ساكو كوتيسه نهارا كلا نميتة ناكي نم مقصدي حد فرد كيني جدني مع السنسيبيليزاسيون كيني هايني نعم جيسيس حدو سنيكك حتى أنا دعوانا ماي ودكتور فكيني باهني يندواوي كي وروكادو نفسي هانا هينين فيتامينات كيني باهني وعدوي دقيه ينروي كلا كادو لوسي هيني وهم بيسو نم هجحنينا وعا ومري وكنه أي سكسجي سيدو هجحنا كادو أي سكسجيني فريها جحني وعدينا بس جيسيس حدود كانوا لوك يا ابني يه عمرنا دفر نمي دكتور كي دواوي حدو كي دكتور حدوك توني هبايني شوكتو بقول له أنا جبي وانا هتنيمك أساكو أكلي بريفكتور سالدرينو الكاجيت إنما دوبك لانسمانت كيساكو سجنه أكتوبر تكي أو يكونال سنه تو مالنيوتريسيون كيالما عدوايات كوس تاني مهتيا أساكو أكلي فيلم حيلك كادو بروجكت تصاور نيو بلني أبين تامومي تيرن الأفرح كونالسا عافت وزارتك كي جباك عافت وزارتي جباك ONG PLA كنكو تامي تقصين تامانيو بلني تو محي كونالسا دكتور لا ها يه دكتور اللو دكاترة الدنوكو فوحتك دكتور جامعة أنوكو أفرح كونال ساقدي تيرن الأبق سجن تاما أساكو نيو بلنيه تو تاما ألفي كي بول كي طبعا كي ملحنا صداهايتوي إلا كونا كارمغوفا دي بيستاجا يعني توروت وقتيني يبليني عدو لقيت منو رجيني وركادنا أهدوي حيني فدينتان كهبيني كادنا وهوك جفتا يلورو عندما قالوا لي كي كادو دخاتر اللي نكي كم باهني إناني كادو يسب بقول ليه أنقول تحي إناني تكيك بقول لاقبو تكيكي كادو واقو كادو دايلسيني مقوم بيني نيو بوليني إسروكين لايني مهي أفرال سكونال سبين تامكيني كي اللي نبلين لا كدم تمعي أرحني هالنمكوي تو عادي رعتين كادو مقوهاي ها الريجون دخل الريجون كدا بعدوي كدا مقالو اللي هي ودي أنا من نامها PLA ONG كي Ministère de la Santé qui uriyalnam
أكل حال سدها زي فردي مكادو سنة قروي كل مكافتا كعقفانا كهي هي فرق هاي سرحي أو اللي حال ستبنتا فرال سكونان ستبنتا بقى أوري يالن كادو رعتيه كي ماجو مكفتوتي رعتيه كي نكرحيه كادو رعتيه مكفتوتي لحال السنة تكوي فرق هاي ساكن كرحيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.